एरिया में मुझको पैरट सुदर्शन बोलकर बुलाता है। वो डे बाई डे क्या हो गया, फर्स्ट हम क्रो के रखा, डे बाई डे वो क्या हो गया, अभी पैरट्स आता है। ব্যস্ত একঘেয়ে জীবনের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়াটা একটা অন্যরকম ভালো লাগা। তেমনই ভালো লাগা নিয়ে বাঁচেন চেন্নাইয়ের দম্পতি সুদর্শন বিথিয়া। বাড়ির ছাদে অসংখ্য টিয়া, পায়রা, চড়ুই এবং ঘুঘুকে খাইয়ে আসছেন তারা। জলে ভেজানো চাল, গম, ছোলা, বাদাম, মরশুমি ফল ছাদের উপরে থাকা নির্দিষ্ট পাত্রে ঢেলে দেন। তারপরই তা খেতে ভিড় করে অসংখ্য পাখি। শীতের মরশুমের সংখ্যাটা প্রায় 15,000। 15,000-এর মতো পাখি এসে বসে তাদের বাড়ির ছাদে। গরমের সংখ্যাটা একটু কমে যায়, প্রায় 1 থেকে 2,000 পাখি এসে পৌঁছায় সেই সময়। অপূর্ব সেই দৃশ্য দেখতে আসেন আশেপাশের মানুষজন। তারকাদের পাশাপাশি বিদেশিরাও আসেন এই দৃশ্য চাক্ষুষ করতে। 16 বছর ধরে এভাবেই পাখিদের সেবা করে আসছেন এই দম্পতি। मेरे एरिया में मुझको पैरट सुदर्शन बोलकर बुलाता है। हम तो 16 ईयर्स से ये बर्ड्स का फीडिंग करता है, पैरट्स का। वो मेरा पिताजी मरने के बाद मैं आप टेरेस पे आकर देखा तो ज़्यादा बर्ड्स का भूख है, दे वांट फूड। उसके लिए पेड़ भी ज़्यादा कट हो गया चेन्नई सिटी में। More than 10,000 trees cut by the publics. They are searching for food. Birds are searching for food and shelter. मैं क्या करा, उसको डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग थोड़ा खाना रखा। वो डे बाई डे क्या हो गया, फर्स्ट हम क्रो के रखा, डे बाई डे वो क्या हो गया, अभी पैरट्स आता है। पैरट्स आने के बाद मैं पैरट्स में देखकर उसका साज में हम एडिक्ट होकर उसके क्या क्या रखना है बोलकर देखा तो सनफ्लावर सीड वो सब रखने बोला। हम क्या करता है, वो सब हमारा साउथ इंडियन पैरट्स वो नहीं खाता है। साउथ इंडिया में रोज रिंग पैराकेट्स है, वो नहीं खाता है। हम क्या कर दिया, उसको ग्राउंडनट्स, रॉ ग्राउंडनट्स एंड सोक्ड राइस एंड सीजन फ्रूट्स वो सब डेली पकाता है, देता है उसका। वो क्या हो गया, अभी 16 ईयर्स से मैं देता है ना। सुबह में किसका भी अलाउ नहीं करता है। यही जगह मेयरगन बोलकर अरविंद स्वामी का पिक्चर ये जगह लेकर है, और सिंगापुर सलून ज़्यादा पिक्चर लेकर है। ज़्यादा सेलिब्रिटीज एंड फॉरिनर्स दे आर वांट टू विजिट मेरा प्लेस के आकर देखता है। क्या बोला तो इतना बर्ड्स एक ही जगह 15,000 पैरट्स कहाँ भी नहीं देख सकते। এলাকায় প্যারট সুদর্শন হিসেবে পরিচিত এই ব্যক্তি। অবলা পশু পাখিদের খাইয়ে মনে অদ্ভুত শান্তি অনুভব হয়, জানাচ্ছেন সুদর্শনের স্ত্রী বিথিয়া। পাখির পাশাপাশি বাড়ির ছাদে আসে বেড়াল, বাদরেরাও। তারাও কখনো অভুক্ত হয়ে ফেরেনি। নগর উন্নয়ন ও মানুষের নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের জেরে আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে গাছের সংখ্যা। তার পাশাপাশি কমেছে পাখির বাসাও। নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় পাখিরা। খাবার বা বাসস্থান কোনোটাই ঠিকমতো জোটে না তাদের। আর সেজন্যই তো প্রায় সব শহরেই অমিল পাখি। এমন সময় চেন্নাইতে সুদর্শনের বাড়ির ছাদের এই দৃশ্য একেবারে অন্য বার্তা দেয়। এত বিপুল পরিমাণ পাখিকে একসঙ্গে দেখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভূত হয়। আর সেজন্যই তো দূর দূরান্ত থেকে সুদর্শনের বাড়িতে ছুটে আসেন অসংখ্য মানুষ। 2024-এ মুক্তি পেয়েছে অরবিন্দ স্বামী অভিনীত তামিল ছবি মেইয়াজাগান। ছবির কিছু দৃশ্যের শুটিং হয়েছে সুদর্শন ও বিথিয়ার বাড়ির এই ছাদে। তারপর থেকে আরও বিখ্যাত হয়েছে বাড়িটি। বৃক্ষ নিধনের যুগে এমন বিপুল পরিমাণ টিয়ার দর্শন পাওয়াটা বেশ কঠিন। তাই এই বিরল দৃশ্যকে চোখ ভরে নিতে সুদর্শনের বাড়িতে আসেন বহু মানুষ। তারাও নিজের হাতে পাখিদের খাবার দেন, জানাচ্ছেন
সুদর্শন ও বিথিয়া। ব্যুরো রিপোর্ট আর প্লাস নিউজ।